saranggola. Muntik ng ano. Ayan o. Okay. Alagwa, alagwa. Oh, ayan yung piloto, piloto. Oy, putang na. Oh. Yan. Taas na. Sige, lagwa, 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 lagwa. Oy. Oh, bam, bam, bam. Oh. Sabi na, gago. Oy, gago. Oh, lagwa. Lagwa, lagwa, lagwa. Lagwa, lagwa. Mamaya ulit yan. Oh, update guys. Nandiyan na yung saranggola. Sobrang taas na. Yan. Oh, masusumpa pala. Yan. Lagwa, lagwa. Grabe piloto. Guys, dito pala kami sa palayan guys. Oh, yan no. Okay. Okay. Putang na. Parang magagago yung ano natin ah. Yung piloto ah. Grabe. Uy, ano? Tumataas. Tumataas. Tumataas guys. Bababa, bababa. Lagwa, lagwa. Puta. Ala. Gago. Puta sa mukha, puta. Puta sa bubong. Bisit na yan. Pupunta sa bubong guys. Puta. Pupunta sa bubong. Pero yung piloto natin, hirap na hirap. Piloto, kaya mo yan. Piloto. Puta. Sumabit yung ano natin guys. Sumabit yung saranggola natin dun sa bubong ng kapitbahay. Boss, hay ka muna boss. Boss, hay ka muna. Putang ina. Lagwa, lagwa ka dong. Yan yung piloto na. Piloto, kaya may piloto. Yan o, putang ina. Puto. Sumabit, dun banda. Dun banda, dun banda. Grabe oh, piloto. Piloto, ay ka muna, piloto. Putang ng piloto yan. Di marunong magpalipad ng puto. Guys, i-update ko kayo mamaya kung nakuha na yung ano, yung saranggola namin. Guys, napalipad na namin ulit guys. Oh, taas na pala guys. Nakuha namin kanina guys. Yan guys oh. Yun oh. Nakaupo yung piloto natin. Nakaupo. Ayan na yung saranggola. Grabe, mataas na pala. Hindi ko kailangan ganun kataas yung lipad ng saranggola namin yung binili. Shoutout pala sa seller. So, poste! Yan! Okay na, tama na! Oh guys. Dito na nagtatapos yung vlog natin. Bukas naman.